Salut chers élèves et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler sur une loi qui est très importante en électricité, qui est la loi des nœuds. Donc pour bien comprendre cette loi là, soyez attentifs au cours de cette vidéo et c'est parti. Donc pour bien comprendre cette loi, on va traiter un exercice qui est très simple. Donc d'après la loi des nœuds, écrire la relation entre les intensités dans chaque cas. Donc avant de répondre à cette question-là, on va faire un petit rappel concernant la loi des nœuds. Donc, أول حاجة نعطيو une définition simple des nœuds. Donc un nœud est le point d'intersection d'au moins 3 fils de connexion. C'est-à-dire يعني إلا خدينا هذا l'exemple هذا، دونك بعدا باش نتكلموا على لو نو خاصها تكون عندي واحد لو مونتاج اون ديريفاسيون ou bien montage en parallèle. ما يمكنش نتكلم على لو نو dans un montage en série. هذه أول حاجة. دونك حنا إلا خدينا هاد لو بوين A ديالنا هنايا، دونك في لو بوين A عندنا 3 fils de connexion. ها الفيل الأول هو هذا، وفوالا لو دوزيام فيل et le troisième. دونك هذه هي لو بوين d'intersection de ces 3 fils de connexion. هي اللي كنسميوها لو نو باللغة العربية العقدة. دونك في هاد لو نو هادي شنو كيكون؟ la somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en sortent. بمعنى المجموع ديال شدات التيار ديال التيارات الداخلة للعقدة، يعني اللي جاية نحو العقدة، كتساوي لنا تيارات أو شدة التيارات الخارجة منها. بمعنى في هذا ليكزامبل هذا، دونك لاحظوا إي راه ماشي لنا نحو العقدة، و إي 1 خارج من العقدة، و إي 2 حتى هو خارج من العقدة. دونك في هذا لوكا يمكن لي نكتب بأن إي كتساوي إيكال أ إي 1 بلس إي 2. واضح؟ دابا غنجاوبو على هاد لا كيسيون بكل سهولة. دونك بالنسبة لو نو الأولى، دونك لاحظوا إي 1 entre يعني vers le nœud. Par contre إي 2 et E3 sortent هادو خارجين و E1 داخل. دونك كرولاسيون كتربطنا ما بين هاد لي زانتونسيتي يمكننا نكتبو E1 بوحدو اللي داخل كيساوي لنا E2 بلس E3. واضحة؟ نمشيو لو دوزيام نو اللي هي هادي. دونك هنا عندي E1 داخل و E2 تا هو vers le nœud. Par contre E3 et I4 خارجين من لو نو. دونك غيكون E1 plus E2 est égal à I3 plus E4. Il y a la relation entre les intensités dans le deuxième cas. Au le troisième cas, il y a 6 intensités des courants. Donc, لاحظوا E2 داخل، E3 تا هو داخل، و E5 داخل. دونك هادو بثلاثة لا صوم ديالهم غيساوينا لا صوم ديال لي زوطر، لا صوم ديال E1 plus I6 plus I4. Donc la relation hier E2 plus E3 plus E5 est égal à E1 plus E6 plus I4. Donc j'espère, chers élèves, que la notion ou bien la loi des nœuds est claire. Et finalement, merci pour votre attention et à très bientôt.